हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। महाप्रभु करुणा बारिधि करुणा वरणालय महाप्रभु ई पवित्र क्षेत्र में अवस्थान करी ई जो कली भव संताप जर्जरित प्राणी मानंकु जो कृपा कटाक्ष वृष्टि करुछंती ताहा विभिन्न समय रे प्रत्येक जीव आमे अनुभव करिछे। एही जो क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र भितरे आमर जो तीर्थराज महोदय होउछंती सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र। कहीं शास्त्र में कहुई शिव जत्र लोकनाथ तीर्थ जत्र महोदधि विमला भैरवी जत्र जगन्नाथस्तु भैरव। तेणु यही क्षेत्र में जदिव पंचतीर्थ अच्छा तेणु पंचतीर्थ भितर आपणकर अच्छा मार्कंडेय अच्छा श्वेतगंगा अच्छा रोहिणी तीर्थ अच्छा इंद्रद्युम्न तीर्थ अच्छा एवं तीर्थराज महोदधि अच्छा। ये समस्त क्षेत्र मानक व्यतिरिक्त आम जमेश्वर जामनिक तीर्थ अच्छा मणिकर्णिका तीर्थ अच्छा। ये सबु क्षेत्र सबु तीर्थ मानकरू अति श्रेष्ठ अति सुंदर एवं फलदायक होउछन्ति तीर्थराज महोदधि। यही तीर्थराज महोदधि जेतबे आमे देखुचे जे आम गोटे आनंद शिहरण सृष्टि होता है मनरे जे आम तो अन्य जगह आमे समुद्र देखुचे कि यही सुंदर आमे अनुभव करूने जो बारंबार तार जो नील उर्मिमालार जो जुआर राशि आसुची तेणु कोई किछि मनरे भावना थाए दुआर नुहई पुण्य दुआर पापनाशक सुजने सुमने जले मोकर स्नान मात्रक। से जुआर कहउछंती रे कली कलुषरे जर्जरित जीव थोड़े चिंता कर ना केवल थरुटी आसी मो जल मात्र मो जल स्नान टीए करी जा तोर समस्त जो पाप कर्म अच्छी संचित हो क्रियमाण हो प्रारब्ध हो सबु कर्मर सबु पाप तापर नाश करवा दायित्व मोर। केवल तू भक्तिर सहित भावर सहित आसिकी थरुटी मात्र मो जल स्नान करी जा। एवं ये होउछन्ति तीर्थराज जदि तीर्थराज सत किंतु आमे तीर्थ यह शिखिबा जे वर्तमान को जहा गीतार भगवत द्वादश अध्याय मध्य कहिछन्ति जे समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः भक्तर लक्षण। महाप्रभु कहउछन्ति द्वादश अध्याय जदि से सर्वश्रेष्ठ भक्त देखा तीर्थराज मध्य महाप्रभुंकर सर्वश्रेष्ठ भक्त बोली कहवा किछि अतुल्य होबनी। काहेकि ना तीर्थराजंक तांकर व्रत मध्य कौन ना रत्नाकर से कहते रत्नाकर तब गृह गृहिणी च पद्मा। तेरे रत्नाकर हेले मध्य तिले मात्र गर्व नहीं। दिन अकिंचन जीए जाऊ सम्राट जाऊ दिन अकिंचन जाऊ समस्त आसी से अति आदर सहित पाद प्रक्षालन कर दियंती। एपरिकी जे तीर्थराज समुद्र जी की देवता मानक मध्य ऐश्वर्य दे पारंती। आपण जानिथिबे जे दुर्वासांग शापरे देवता माने हतश्री हो जाइथिले सेतेबेले मंदर पर्वत द्वारा समुद्र मंथन होइथिला। से समुद्र मंथन मध्यरु अष्टरत्न अष्टसिद्धि महालक्ष्मी उच्चैश्वरा हय आदि विभिन्न वस्तु विभिन्न द्रव्य बाहरिथिला देवभोग्य द्रव्य जहा देवता मानक प्राप्त होइथिला। तेणुक एभली सर्व ऐश्वर्यर अधिकारी तीर्थराज महोदधि तांको मन में मध्य तिले मात्र गर्व नहीं। भक्तटी आसिले से आनंदर सहित तांको पाद धोई दियंती। एवं आमे शिखिबा तांकोठु कोन शिखिबा ना जे जेते वर्तमान को अछंती तीर्थ पृथ्वी वायु पुराण रे आम साधारणतः तीर्थ मानकर सविशेष वर्णना थाए से तीर्थ मानक मध्य कहउछंती जदि सर्वश्रेष्ठ कहवा आमे त्रिवेणी गंगा सरस्वती यमुना आदि त्रिवेणी से त्रिवेणी मध्य आसिकी महोदधि जो समुद्र रे से तांकर निमज्जन कर दैछंती। गंगा सृष्टि हेले कोना शिवंक जटारू जेतेबेले स्वर्गंगा आसिले प्रथमे शिवंक जटारू तांकर जटारे अवस्थान कले जटारू से क्रमशः रूपे आसी समुद्र लीलन ता माने आपणकर महोदधि सहित शिवंक जटा ये संपर्क स्थापन कारिणी हेले गंगा। तेणुक
ମହୋଦଧି ସହିତ ଶିବଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏଣୁ ଏପରିକି ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବର୍ଷକର ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ 11ଟି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆସନ୍ତି ମହୋଦଧିକି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପାଇକାନା ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଭାରତ କର୍ମଭୂମି। ଇଏ କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକା ବିଶନ୍ତି, ଯେ ଦେବତା ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସରି ସରି ଯାଏ ସେ ଆସିକି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମି ଭିତରୁ ଭାରତ ଭୂମି ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ କପିଳ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଷାଣାମ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାମ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ ଉତ୍କଳେନ ସମୂହ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ କ୍ଷେତ୍ର ସେଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦେବତା ନାଗ ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମହୋଦଧିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗଙ୍ଗା ଆଦି ଯୋଉ ସର୍ଦି ମାନଙ୍କରେ ଆମର ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ନାନ ଯୋଗ ପଡିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ତୀର୍ଥରାଜ ଏପରି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୁର୍ମ ପୁରାଣ, ବାୟୁ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ବାମଦେବ ସମ୍ହିତା ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ 14ଟି ଅଲଭ୍ୟ ସ୍ନାନ ଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏ ମହୋଦଧିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁଠାକି ଆସି ଆମେ ଆମର ସଂଚିତ ପ୍ରାରବ୍ଧ କ୍ରିୟମାଣ ପୁଣ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ବର୍ଦ୍ଧନ ପୂର୍ବକ ପାପ କ୍ଷୟ କରୁ। ସେମିତି ନୁହେଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷେ ମୁକ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ। ଏଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହୋଦଧି ତାଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମୋ ଜଳେ ସ୍ନାନ ମାତ୍ରେକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ହୋଇନଥାଏ, ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଭଳି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସାଜୁଜ୍ୟ ଭକ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଏହା କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।